आजचे प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या बरोबर आसा आमचो ST विंग प्रेसिडेंट प्रेमानंद गावडे. 2 दीस पयलीं सांग्या CMान एक मिटींग घेतली आनी ट्रायबल रिलेटेड एक थंयसर प्रोग्राम आसलो. थंयसर गोंयचो स्पीकर रमेश तवडकर, मागीर सांग्याचो आमदार आनी मागीर सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्टर आनी गोंयचो प्रमोद सावंत CM होय प्रेजेंट आसलो. आनी ते मिटिंगेक तेणी सांगलें की आपल्यान ट्रायबल्सां खातीर कितें कितें केलें आनी पयलींच्या सरकारान कितें करूंक ना आनी तेजें रक्ताचें नातें ना, मात सामाजीक आनी मागीर मनाचें नातें आसा आनी भावनीक नातें आसा म्हणून. आतां आमी आयज रक्ताचे ट्रायबल्स तेणी कितें कितें सांगलां ते मिटिंगेक ती कशी फोटींग आसा आनी बंडल बाज तेणी कितें कितें बंडल मारला तें सांगपाक आयज आमी ही प्रेस घेतला. आनी तेणी सांगता आसतना जें ताका खबरूच आहा तेंच सांगलां. जे तेजें ST कॉर्पोरेशन आसा, ST कमिशन आसा, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा, जाचे तुमकां खबर आसा की ST रिलेटेड खूब विंग्स आसा, कॉर्पोरेशन आसा आमचें, मागीर ट्रायबल रिसर्च सेंटर आहा, म्युजियम आसा, ट्रायबल भवन येवपाचो आसा, मागीर ST कमिशन आसा फॉर एट्रोसिटीज. सो हे रिलेटेड आमी थोडे इन्फॉर्मेशन्स गोळा केला आनी डेटा वायज तुमकां आमी दाखयतले. थोडे एक्सपोजूय आसतले की खंयचे डिपार्टमेंट खंयचे कॉर्पोरेशन्स खंय चुकता आनी हो ट्रायबल मिनिस्टर फाटलीं 3 वर्सां कितें करता आनी हो BJP गव्हर्मेंट फाटलीं 12 वर्सां कितें करता फॉर ट्रायबल्स हे तुमकां सिस्टमॅटीक आमी डिपार्टमेंट वायज आनी पॉयंट वायज सांगतले. पयलें जे आमी डिपार्टमेंट घेतला तें म्हणल्यार ST कॉर्पोरेशन आनी हे CMानी फस्टूच घेतलें की ST कॉर्पोरेशन आसा, द गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. हे कॉर्पोरेशन एक गव्हर्मेंटाचे फंडेड ट्रायबल डिपार्टमेंट ताका फंड करता आनी गोवा गव्हर्मेंट ताका फंड करता. बट इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. म्हणल्यार ते एक कॉर्पोरेट आसा, एक कॉर्पोरेशन आसा प्लस एक कंपनी आसा विच इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 1956. आतां तो एक्ट 2013 जाल्लो आसा आनी तें कॉर्पोरेशन ओन बाय स्टेट गव्हर्मेंट हेजें रजिस्टर ऑफिसूय गोंयान आसा, मात इट इज अंडर कॉम्प्लायन्स आनी अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्स, जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मिनिस्ट्री आसा. जेन्ना CMान सांगलें की जे कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा वासू गांवकर तो दीस रात काम करता हे कॉर्पोरेशन फुडें व्हरपाक, लोकांक स्किमी दिवपाक. तेन्ना आमी एक शॉकिंग डिटेल्स काडली. जेन्ना आमी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसाच्या वेबसायटीर गेले आनी आमी तुमकां ते डायरेक्टीव दाखयतले की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसाच्या वेबसायटीर सगळे कंपनीज, गव्हर्मेंट कंपनीज जावं प्रायवेट कंपनीज जावं लिस्टेड कंपनी सगळ्यांचो डेटा मेळटा आनी तेजो एक्चुअल स्टेटस कितें आहा तें पळोवंक मेळटा. ते बंद जाला, ते एक्टीव आहा, ते स्ट्रायक ऑफ जाला, ते नॉन कॉम्प्लायन्स आहा, ते कॉम्प्लायन्स आहा, ते पळोवंक मेळटा. आनी शॉकिंगली आमकां ते कितें तरी एक मेळ्ळें ते डिपार्टमेंटाचें, तें तुमकां हांव लायव्ह तेंच्या वेबसायटीर वचून दाखयता. ऑलरेडी आमी ती वेबसायट लॉगीन केल्ली आसा, तें मातशें पळया. ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्साची वेबसायट, द गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब्स फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तुम्ही पळोवंक शकता 2004 इनकॉर्पोरेट जाल्लें. पणजे तेजें ऑफिस आसा, 48 crores तेजें पेड अप कॅपिटल आसा. आनी शॉकिंगली द एक्टीव कॉम्प्लायन्स हो तुमकां दिसता पळय हांगसर, तो हांवें हायलायट केला आतां. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसाच्या वेबसायटीर हे कंपनीचे, ह्या कॉर्पोरेशनचे डेटा एक्टीव नॉन कॉम्प्लायन्स आसा. एक्टीव नॉन कॉम्प्लायन्स म्हणल्यार व्हेरी शॉकिंग आसा. कित्याक एज अ कंपनी सेक्रेटरी आमी रेग्युलेट करता, आमी पळयता की कशे कंपनीज चलता आनी कशें. हेजे फुडले कंपनीज एक्ट कितें म्हणटा की जर एक्टीव नॉन कॉम्प्लायन्स जाले हेजे फुडें स्टेटस आसा तो स्टेटस डॉर्मंट जाता, डॉर्मंट जातकीर मागीर ते स्ट्रायक ऑफ जाता. म्हणून हे कॉर्पोरेशन आमकां तर दिसता की सद्या जे नॉन एक्टीव कॉम्प्लायन्स आसा ते फुडें डॉर्मंटूय जावंक शकता, ते बंदूय पडपाक शकता अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक हो ऑफिशियल डेटा, हो आयचो डेटा तुमी कोणाकूय हो डेटा मेळटा, तुमी मास्टर डेटा म्हण मारपाचें
आनी MCAच्या वेबसायटीर मास्टर डेटा हो तुमकां मेळटलो. आतां जेन्ना आमी फुडें वचून पळयलें, LAQ सर्च केलें आनी ऑडिट रिपोर्ट पळयले आनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट पळयले, तेन्ना आमकां कळ्ळें की एक्टीव नॉन कम्प्लायन्स कित्याक आसा. एक्टीव नॉन कम्प्लायन्स हे कॉर्पोरेशन आसा बिकॉज जे कॉर्पोरेशन आहा कंपनीज एक्टाचो सेक्शन 203 फॉलो करिना. सेक्शन 203 म्हणटा कितें, एक कॉर्पोरेशन जेन्ना तेजें पेड अप कॅपिटल 10 कोटीच्या वयर आसता, हांगा पेड अप कॅपिटल तेजे 48 crores आहा, तेंच्यानी होल टायम कंपनी सेक्रेटरी अपॉयंट करूंक जाय. होल टायम कंपनी सेक्रेटरी अपॉयंट करूंक जाय. तेणी सगळे कायदे पळोवंक जाय, रुल्स अँड रेग्युलेशन्स पळोवंक जाय, सगळे तेजे जितले कायदे ताका लागता, लोन सारके दिता, स्कीम सारके दिता, सगळे तेणी पळोवपाक जाय, कंपनी लॉ पळोवपाक जाय, सगळे तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. मग तो तेंच्यांनी फाटली आतां 10 ते 12 वर्सां अपॉयंट करूंक ना आनी ताकाच लागून मिनिस्ट्रीन तांकां नोटीस धाडून तांकां हे जे आहा ते कॉर्पोरेशन एक्टीव नॉन कम्प्लायन्स केल्या. आनी फुडें प्रोविजन अशें आहा की ते डॉर्मंट जातले, डॉर्मंट जावन ते स्ट्रायक ऑफूय जावंक शकता अशें आमकां तरी दिसता, म्हाका तरी दिसता. जेन्ना चांगले की दीस रात हो काम करता, आमी जेन्ना ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जेंचो आसा स्टॅट्युटरी ऑडिटर तोवूय क्वेरी काडटा की हे नॉन वायलेशन करता, कॉर्पोरेशन वायलेशन करता. मागीर आमी पळयलें की जेन्ना दुसरो जो लिगल एडवायजर आसता तोवूय तेंचो प्रॅक्टिसींग कंपनी सेक्रेटरी तोवूय सांगता की वायलेशन केला, कंपनीज एक्ट तेंच्यांनी वायलेट केला म्हणून. सो हे काल सीएमान आमकां सांगूंक जालें सगळ्यांक की कॉर्पोरेशन कशें चलता. आनी तो वासू गांवकर आसा तो दीस रात कॉर्पोरेशन वाडोवपाक काम करता म्हणटा. जाल्यार ताका इतलीं वर्सां 2004 ते 2025 पर्यंत कित्याक तुमकां टायम लागलो एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉयंट करपाक. आतां म्हाजो असलो हांव बाय क्वॉलिफिकेशन एक कंपनी सेक्रेटरी, हांव एक ट्रायबल. आतां सीएमाक ओपनली सांगता म्हाजी भावना तूं समजून घे, म्हाज्या मनांतले तूं समजून घे, कित्याक तूं रक्ताल्लो ट्रायबल न्हू, हांव रक्ताल्लो ट्रायबल. सो म्हाजी भावना, म्हाजे इमोशन्स, म्हाज्या मनांतले तूं समजून घे आनी बेगीच्या बेगीन एक्टीव कम्प्लायन्स एक्टीव नॉन कम्प्लायंट एक्टीव करून घे, कंपनी सेक्रेटरी थंयसर अपॉयंट करून घे. कित्याक कितलेशे एलोकेशन आनी कितले आन्सर दिता, बेस्टलेस आन्सर दिता की आपले कडेन आमी एडमिनिस्ट्रेटीव रिपोर्ट प्रोसेस चालू केला, अपॉयंटमेंट चालू अंडर प्रोसेस अशें कांयच ना. सो हे कॉर्पोरेशन वॉज वन ऑफ आवर डिमांड. जेन्ना आमचे 13 का 14 डिमांड तितूंतले एक डिमांड आसली की कॉर्पोरेशन जावपाक जाय आनी आमचे ट्रायबल्सांनी बलिदान दिल्लें, हे ताका लागून तुमचे नॉन कॉम्प्लायन्साक लागून बंद पडपाक जायना. सेकेंड व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक एरिया ती म्हणटा ती सगळे डिपार्टमेंट्साचे जे फंक्शन्स आसता, डिपार्टमेंटाचे फंक्शन थंयसर ट्रायबल एरिया सब प्लॅन म्हण आसता. ट्रायबल एरिया सब प्लॅन म्हणल्यार जर बजट आसा, बजटाचें प्रोविजन जर हे फॉर एक्झाम्पल 24-25-26 बजट आसा आमचे 28,000 crores. सो 12% ट्रायबल रिलेटेड फंड्स आमकां मेळपाक जाय. ऑलमोस्ट 3,300 कोटी हो आमकां ट्रायबल्सांक मेळपाक जाय. मात तेच्या उलट जाता कितलो फंड्स मेळटा आनी कितलो आमी ताका लागून फंड्स कमी आसा म्हणून आमचे स्किमीज कितले पेंडींग उरता, आमकां सगळे स्किमी मेळना, ते आमी आज तुमकां दाखयता. हे आसा डिपार्टमेंट वायज फॉर द इयर 23-24 डिपार्टमेंट वायज, लायन डिपार्टमेंट वायज तेंचे फंड्स आनी तेंच्यांनी एसटी खातीर कितलो यूज केला, टोटल डिपार्टमेंट सगळे. आनी तुमी पळोवंक शकता की टोटल जी बोल्ड केला टोटल लायन वायज डिपार्टमेंट फॉर द इयर 23-24 1314 crore हो बजट आसलो. मग तितूंतले फंड तेंच्यांनी स्पेंड केला ओन्ली 835 crores, म्हणजे ओन्ली 65% टू स्पेंड केला, बाकीचो 35% 36% तो अनस्पेंड आसा. आतां सीएमान आपल्या हायगेर मन लावपाची गरज आसा. मागीर फॉर 24-25 परत 1375 बजट आसलो आनी फंड स्पेंड इज 1101 crore. तरी पूण ओन्ली 80% स्पेंड, बाकीचे 20% स्पेंड करूंक ना. हांगसरी सीएमान मन लावपाची गरज आहा. आनी व्हेरी शॉकिंग तुमी पळोवंक थंयसर जे स्क्रिनीर तुमी पळोवंक शकता थोडे डिपार्टमेंट्स आहा ती फॉर एक्झाम्पल डिस्ट्रिक्ट रुरल IDA ओन्ली 17.49 तुमी जे हायलायट केला ओन्ली 17.49% स्पेंड करता आउट ऑफ टोटल बजट. म्हणजे तेंचे आसा 9 कोटी तेंकां आहा, तितूंतली 1 कोटी तेंच्यांनी स्पेंड केल्लो आसा आनी 17% ओन्ली युटिलायज. मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायत ओन्ली 26% करता. मागीर PWD जे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता सगळे हे पळयता ते ओन्ली 12.27% करता.
सो अशें हे ट्रायबल डिपार्टमेंटूच आनी व्हेरी शॉकिंगली ट्रायबल डिपार्टमेंट तुमी पळोवंक गेल्यार अमावंट एलोकेट ट्रायबल डिपार्टमेंटाक केल्लो हे लास्ट 3 वर्साचो तुमी पळोवंक शकता की 258 crores मागीर 206 crores आनी 161 crores तितूले ट्रायबल फंड इतलो फंड आसतना सुद्दां ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यानी फंड स्पेंड कितलो केला 105 म्हणजे ओन्ली 40%. मागीर फॉर 22-23 160 crores ओन्ली 77% आनी मागीर फॉर 23-24 ओन्ली 52% म्हणल्यार 9607 in lakhs. म्हणजे इतले कमी स्पेंड करता हो ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट तांचे आमी एक्सपेक्ट कितें करूंक शकता. सो जशें की हांवें सांगलें की 12% एवरी डिपार्टमेंटान जो अलोकेशन आहा तो स्पेंड करपाक जाय तें जायना. हे सीएमान आपली भावना हांगसरी लावपाची गरज आहा, आपलें मन हांगसरी लावपाची गरज आहा. मागीर तिसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आजकाल सीएम हेजेर चड आवाज करता ते म्हणल्यार फॉरेस्ट रायट क्लेम्स. एक एलएक्यू आसा थंयसर तुमी पळोवंक शकता की 10,130 केसीस आसा. 10,130 फॉरेस्ट केसीस आहा तितूंतले 1270 डिस्पोज जाला. आनी काल सीएमान सांगलें की अरावंड 3,000 केसीस डिस्पोज जाला. म्हणजे 3,000 केसीस डिस्पोज करपाक 2012 ते 2025 ऑलमोस्ट 13 वर्सां हे बीजेपी सरकाराक लागले. आनी फाटलीं 6 वर्सां सीएम प्रमोद सावंत वो सीएम आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा की वो बीजेपी गव्हर्मेंट जो आसा किंवा ट्रायबल विरोधी सरकार. कित्याक सांग, काल तेणी एक इन्सिडंट सांगलो की एक 3 जनरेशन आपला एक कोण तरी भुरगो मरता 3 जनरेशन जे फॉरेस्ट क्लेमाक लागून झगडटा आनी ताका फॉरेस्ट क्लेम आमी आपणान दिला म्हणून. जाल्यार फाटलीं 12 वर्सां तुका लागून तो रडटालो. फाटलीं 12 वर्सां तेजे फॉरेस्ट क्लेम ताका मेवना म्हणून तो तुका लागून रडटालो. सो 10,000 केसी आमी बेगीनच्या बेगीन मागता की उरलेले 7,500 केसीस आहा फॉरेस्टाचे क्लेम ते बेगीनच्या बेगीन क्लियर करच्यो. मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट जेगेर काल सीएम उलोवंक ना ते म्हणल्यार आमचे यूथ आनी एवरी डिपार्टमेंटान रिजर्वेशन आसता फॉर एसटी खातीर. आनी टोटल रिजर्वेशन आमी जो रोस्टर पळयत जाल्यार अरावंड फाटल्यान तुमकां दिसता 5,668 वेकन्सीज आजून पेंडींग आसा. 5,668 केसीस आजून पेंडींग आसा. आनी शॉकिंगली सगळ्या डिपार्टमेंटाची लिस्ट अशी लिस्ट आसा. आनी सरकारा कडेन हेजे रिजन्सूच कांय ना. फॉर तुमकां सायडीक दिसतलें इफ वेदर डिपार्टमेंट इंटेंड टू स्टार्ट अ स्पेशल ड्रायव ऑर स्पेशल कितें काम करूंक सोदता स्पीडीएस करूंक सोदता वेकन्सीज नॉट एप्लिकल म्हणटा काय करून तेंचे कडेन ते वेकन्सीज फुलफील करपाक कांय प्लॅनूच ना. म्हणून तर आमकां दिसता की वो ट्रायबल विरोधी सरकार. कित्याक सांग इतले सगळे वेकन्सीज पेंडींग आहा फ्रॉम आतां जेन्नाचो इन्सेप्शन जाल्लें आसा तेन्नाच्यान आमकां स्टेटस मेळ्ळा जेन्ना आमकां रिजर्वेशन मेळटा तेन्नाच्यान आतां हो डेटा आहा तो 30 जुलय 2024 आसा. अरावंड 5,668 वेकन्सी पोस्ट आसा. सो हे काल सीएम कित्याक उलोवंक ना. हेजेर सीएमान आपलें मन आनी आपली भावना ती कित्याक लावंक ना. आनी मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट जेका लागून आमी झगडटा आनी जेका लागून आमी इतलें व्हडलें आंदोलन केलें ते म्हणल्यार की पॉलिटिकल रिजर्वेशन. थंयसर काल सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्टर आहा तोवूय येयल्लो. सो आमी एक्सपेक्ट केल्लें की सीएम पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर उलयतलो. ताका लागून सीएम आमी जेन्ना एसेंब्लीन रेजोल्युशन पास केल्लें 6 म्हयने सीएम तें रेजोल्युशन घेवन न्हिदलो म्हणून आमकां मोर्चार करचो पडलो. सीएमान एसटी रिजर्वेशनाक लागून आमकां रस्त्यार हाडले, आमच्या रायट्सा खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. म्हणून हे आजून पेंडींग कित्याक आसा. पार्लमेंटान अशें आयकूं येता की एक्ट तो पास एक बील पास जाला मात बील पास जाता आतां 1.5 वर्स जालें. 1.5 वर्स जातकीर मागीर कमिशन बसपाक जाय, तेजे रुल्स येवपाक जाय, तेजे सेन्सस जावपाक जाय. आमकां मेळटले 2027 काय ना आमकां तरी दिसना. ते हो आमचो मेन डिमांड आसलो. जेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंट जाल्ले तेजे लॉंग टर्म विजनान हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून हो लॉंग टर्म आसलो. म्हणून तो दिसता की आमकां दिसता जे प्रमोद सावंत सरकारान आमकां तेन्ना रस्त्यार हाडले म्हणून आमकां दिसता हो बीजेपी गव्हर्मेंट आनी हो प्रमोद सावंत आहा तो ट्रायबल विरोधी सरकार. आनी फुडलें म्हणल्यार तेणी ट्रायबल रिसर्च सेंटराचें सांगलें. ट्रायबल रिसर्च सेंटराचें तुमकां सांगता तुमी पळोवंक शकता की ते ऑब्जेक्ट आसा ट्रायबल रिसर्च सेंटराचेर सांगे आसा ते फक्त ऑब्जेक्ट्स नांवा पुरती ते फक्त सेंटर नांवा पुरतीच आसा. तेंचे ऑब्जेक्ट्स पळय टू कंडक्ट फंडामेंटल एंड रिसर्च वर्क्स
to organize state and national level seminars, to organize workshop training and related development, to publish books, मागीर to promote tribal culture, to undertake evaluate development schemes, मागीर to associate various government, to assist research. हे खंय रिसर्च केला, खंयचे एनजीओ घेवन तुमी रिसर्च केला, खंयच्या टॉपिकार तुमी रिसर्च केला, ट्रायबलांक अपलूट करपाक हे ट्रायबल रिसर्च सेंटरान कितें केला ते आमकां प्रमोद सावंतान सांगचें. आनी जेन्ना बीजेपी आपल्याक म्हणटा की विजन 2037 म्हणजे विकसीत 2037 ते करतले, म्हणजे सीएम प्रमोद सावंत आपली 100 वर्सां सेलिब्रेट करता, मोदीची 11 वर्सां सेलिब्रेट करता, तेन्ना ट्रायबल जे आमी ट्रायबल आसा, एसटी आसा, ते अपलूट जायनासतना हे विकसीत 2037 कशें जातले हो आमचो प्रश्न आसा. आनी आमी म्हणटा की जर सीएमान सांगलें की रक्ताचे नाते आपले तेचे ना, जाल्यार हे सगळे गोश्टी तिने लक्षात घेवन तेचें मन, तेची भावना हे सगळे इश्यूंचेर लावपाची गरज आसा. आनी आमी सांगता की हेवूय सांगता की थंयसर एसटीचो एक टॉलेस्ट लिडर डेप्युटी आमचो स्पीकर रमेश तवडकरूय प्रेजेंट आसलो. तेणी थंयसर एक एग्जाम्पल दिलें की हे बीजेपीचो ग्रावंड हो, बीजेपीची पीच आहा, आनी आदलो कोण येतलो आनी तो आवट जातलो आनी आपूण थंयसर येतलो म्हणून ताका तो भाशींक बाजून तोवूय रावला. सो तेणी ताकाय आमी सांगता की जेन्ना तुका दिसता की आदलो प्लेयर आवट जावन तूं थंयसर बॅटींग करपाक रेडी आहा, जाल्यार आमचे कडेन तुज्या वांगडा खेळपाक खूब बॉल आसा, खूब तरेतरेचे बॉल्स आसा. पॉलिटिकल रिजर्वेशन, शेड्यूल एरियाज, ट्रायबल रिसर्च सेंटर, बॅकलॉग ऑफ वेकन्सीज, फॉरेस्टायज क्लेम्स, ट्रायबल एरिया सब प्लॅन, एसटी कॉर्पोरेशन, हे तरेतरेचे आमी तुज्या वांगडा खेळपाक रेडी आसा. तूं केन्ना ते पिचीर येवन बॅटींग करता ते आमी पळयता. आनी जेन्ना म्हणटा तुजी भावना, आनी सीएम स्पेशली म्हणटात आमची भावना नाजाल्यार पळोवपाक तुमी जाय, भावना आमची तुमचे कडेन पावपाक जाय, म्हाजे मनाचे नाते आसा, सामाजीक नाते आसा, जाल्यार हे सीएमान पळोवपाक जाय की एसटी कॉर्पोरेशन कशें हें बंद पडपाचे वाटेर आसा. मागीर ट्रायबल एरिया सब प्लॅन कसो डिपार्टमेंटाक पावना हे सीएमान पळोवपाची गरज आसा. मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां कशें मेळना ते सीएमान पळोवपाची गरज आसा. सो हांव मागता प्रेमानंद भाऊ कडेन तेणी फुडले आसा ते इश्यूज तेणी कवर करचे आनी कशें एट्रोसिटीज जाता, कशें मागीर फॉरेस्ट रायटाचे क्लेम्स आसा ते तेणी डिस्कस सांगचे आमकां. सो नमस्कार सगळ्यांक, म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे, RGP. सो भावानो, आज गोंयभर एसटी स्टेटस मेळोवन जवळ जवळ 22 वर्सां जाल्लीं आसा. म्हणल्यार 2003 हो एसटी स्टेटस मेळ्ळलो आनी एक म्हणजे सादारण एक जनरेशन खंय तरी जाल्लें आसा. आनी एक जनरेशना जावन सुद्दां खंय तरी न्याय मेळना, म्हणजेच खंय तरी जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते न्याय दिवपाक खंय तरी फाटीं पडलेले आसा. म्हटल्यारूच आज सरकार कितें सांगता, सगळ्यो मागण्यो पुरो जाल्यो म्हणटात. जावं ट्रायबलाचे काही लिडर आसा ते एसटी स्टेटसूच 2024 मेळ्ळलो आसा म्हणटात. हे कोणाक कांयच खबर नाशिल्ले लोक कित्याक कितें उलयतात आनी लोकांची दिशाभूल करतात. आयचे घडये आमी सांगूंक सोदतात, आज ट्रायबलाचे जे ज्वलंत विशय आसात, आज पणजे सारक्या सिटीन येयल्यार कळटा पणजे चकाचक आसा म्हणून, पूण गांवांनी गेले जाल्यार गांवांनी लोकांक सादारण रस्ते, पांयवाट जावं रावपाची घरां ट्रायबलांची ही वेवस्थीत ना. आजून सुद्दां ट्रायबल आपले जे डिमांड्स आसा तेतून अपेक्षीत आसात, म्हणजे आमकां केन्ना तरी आमकां वेवस्थीत राहणीमान मेळटलो हे हेणे आसात. पूण सरकार सांगता सगळे डिमांड पास जाल्ले आसात म्हणून, पूण ती परिस्थिती ना. फुडें गेले जाल्यार जे ट्रायबल भवन 2022 जे फावंडेशन जाल्लें ते फावंडेशन जावन आज लोकांक खंय तरी मेळपाक जाय आशिल्लें. आनी हांव म्हणूंक सोदतां, जर त्यो फॉर्मेलिटीज इनकम्प्लीट आशिल्ल्यो जाल्यार ते फावंडेशन घातलेंच कित्याक? जर तुमचे कडेन प्लॅनिंग वेवस्थीत नाशिल्लें जाल्यार फावंडेशन घातलेंच कित्याक? आनी गव्हर्मेंटाचे सादारण 10.5 लाख रुपया जे फावंडेशनाक मोडपाक जाय आशिल्ले कित्याक? हो मोठो प्रश्न आसा. सो सरकारान हेन फुडें जे ट्रायबल भवनाचेर विचार करता आसतना वेवस्थीत प्लॅन करून फुडलें फावंडेशन घालचें अशी आमची मागणी आसा.
इनकम्प्लीट करून जावं लोकांक इलेक्शनाच्यो ज्यो आशा दाखोवन ते फावंडेशनाची तयारी करची न्हू. फुडें गेले जाल्यार बजेट. आतां अजय बाबान जे बजेटाचेर उलयल्लो आसा, जवळ जवळ 28 डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंटाचे, जे 13 डिपार्टमेंट आसा ते बिलो 60% तेंचो हें आसा, बजेट एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा. हे बजेट 60% जावपाक कारण कितें? स्टाफ बरोबर ना, स्किमी ना, जावं कितें ना? आज पयसो आसल्यार लोकांक दिवपाक तुमचे कडेन जायना, हो मोठो प्रश्न आसा. सो हांव मागता सरकारा कडेन, तुमी हे जे कितें डेफिशियन्सी दाखयल्या, जे 60% सूज मोडल्या जावं 40% हे उरल्या 13 डिपार्टमेंटांनी, ते सुद्दां तुमी मोडचे आनी सरप्लस फंड लोकांक दिवचो. कित्याक आज ट्रायबल लोक खरेंच गरजेवंत आसात, लोकांक गरज आसा. आनी गांवांनी तुमी सर्वे करचो वेवस्थीत. तुमी सगळे कामां जाले म्हणून सांगतात, जावं सगळे डिमांड पास जाले म्हणटा, पूण लोकां पर्यंत आजून कांय पावल्लें ना. हें आयज आमी घडये सांगूंक सोदता. फुडें गेले जाल्यार ST कमिशन आसा. जे ST कमिशनान आज कितल्योश्यो एट्रोसिटीच्यो केसी आसा, पेंडींग आसात. म्हणल्यार 2022 जर केसी पळयत जाल्यार कितल्योश्यो केसी पेंडींग आसात. आनी लोक जे प्रमोशनाचे जावं तेंगेले कसले जे प्रश्न आसात एट्रोसिटी रिलेटेड, हे सगळे पेंडींग आसात. म्हणल्यारूच कळटा हे डिपार्टमेंट जावं ट्रायबल कमिशन आसा तें फंक्शनींग सारकें ना. हे फंक्शनींग सारकें जावचें आनी लोकांक तुमी न्याय दिवपाक वावरचें, हें आमी आयचे घडये सांगता. फुडें गेले जाल्यार जे आमचे डिपार्टमेंटाचे जावं ऑफिसर आसा, हेंच्यांनी आज खंय कोणाक ट्रायबलांक खंयचे हितून गरज आसा तेजेर तुमी सारकें वेवस्थीत प्रोविजन करचें आनी लोकांच्यो गरजो भागयच्यो. फुडें गेले जाल्यार जे आमचे ट्रायबल लिडर आसा, आनी खास करून जो उटा प्रकाश वेळीप आसा, हेणी इतले वर्सां लोकांक दिशाभूल करून आपली खुर्ची मजबूत केल्ली आसा. आनी काल जो निर्णय येयल्लो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रा कडल्यान, हे तेका एक वेवस्थीत चपराक मारलेली आसा. कारण तेणी खंयचेच कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे जे बायलॉज फॉलो करिनासतना त्यांनी 7 टेन्यूर भोगल्यात ते बेकायदेशीर आसात. आनी तो कितें सांगता ते सगळे लोकांक दिशाभूल करता. कारण हो तेजो एक बूक आसा, हांवूय सांगूंक सोदता, हो तेजो एक बूक आसा. हे बुकान तेणी सांगता तो हांगसर सगळे जे हे मेंबर आसा ती 8 ऑर्गनायजेशनां मेळून उठा म्हणून सांगता. जाल्यार काल तो पेपरार सांगता 14 मनीस म्हणल्यारूच उठा म्हणटा. हो तेजो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी आसा. म्हणूनच तेका रजिस्ट्रान खंय तरी ऑर्डर दिल्ली आसा, खंय तरी तेणी कारवाई फुडली एक्टींग जे कितें आसा ते करचें न्हू म्हणून. म्हणूनच हो प्रकाश वेळीप जावं जी टीम आसा तेंच्यांनी हेन फुडें ट्रायबल लोकांक पिशे अशें गृहीत धरून काम करचें न्हू. आज ट्रायबलाचे भुरगे शिकतात, तांकां स्टेज दिवची, जेणे करून आपले जे प्रश्न आसात ते योग्य मार्गार हाडपाक तांकां मेळटले. सो हांव फुडें गेल्यार सांगता की आज ट्रायबल लोक आसात ते खंय तरी उपेक्षीत आसात. लोकांचे जमनीचे विशय खूब पेंडींग आसात, जावं तांकां सरकार दरबारान ज्यो स्किमी मेळटात त्यो तुटपुंज्यो आसात. ह्यो सगळ्यो तुमी वेवस्थीत करच्यो आनी लोकांक न्याय दिवचो. इतलेच घडये आयचे कडेन सांगता आमी. देव बरें करूं.